Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. اليوم جبت لكم module جديد اللي هو la radiologie. Le module préféré à les étudiants. Bon, راح نبداو le premier cours de troisième année, c'est tube à rayon X et formation de l'image. Ce que j'ai utilisé, bon, ماشي diapo اللي درنا به هاد l'année, mais c'est presque le même. C'est presque le même, برك هدايا فيه بزاف les schémas et c'est plus simplifié. Donc تفهموا بهاد la vidéo après عاودوا ولوا الديابو تاعنا ولا تاعكم يعني كاع. Alors ce qu'il faut savoir c'est que هاد les rayons, هاد la radiographie et tout, هاد les rayons c'est des ondes électromagnétiques qui m'a les ondes qui m'a la lumière visible. عندهم une forte énergie et هاد l'énergie tellement كبيرة تقدر تبينيتري لي داخل l'objet à observer. Donc elle peut traverser la matière à étudier. وحنا la matière à étudier c'est le corps humain. Donc elle peut pénétrer le corps humain. Voilà donc les ondes électromagnétiques. يبداو بلي ondes radio يخلصوا بلي rayons gamma. Les rayons gamma هما اللي عندهم l'énergie الكبيرة كاع. Les ondes radio عندهم l'énergie صغيرة كاع. و comme vous remarquez هنايا عندي la flèche اللي جاية العكس c'est la longueur d'onde. Donc la longueur d'onde elle se développe العكس تاع l'énergie. كي تكون l'énergie كبيرة la longueur d'onde صغيرة et l'inverse. Par exemple les rayons X عندهم l'énergie كبيرة على les ondes radio. بصح les ondes radio عندهم longueur d'onde كبيرة. Ce tube à rayon X est largement utilisé en imagerie médicale avec deux domaines d'application. نستعملوه في l'imagerie conventionnelle, c'est-à-dire في la radiographie normale العادية, ونستعملوه في l'imagerie scanographique كي نديرو le deuxième cours راح تعرفوا باللي TDM هو اللي نقولوا له scanner. La radiologie conventionnelle, c'est la représentation d'un volume 3D sur une image ou plan 2D كيما les organes تاعنا كيما l'os. Cette technique utilise deux grands équipements, une source de rayons X et un détecteur de rayons X. Voilà, لازم يكون عندي un émetteur de rayons ou لازم لي un récepteur, détecteur. Bon, le récepteur l'oul, c'est le corps humain bien sûr, mais le corps humain quand il va absorber, il va émettre هو تاني. Et donc les rayons اللي حيبعثهم ils seront captés par le détecteur. Voilà donc l'appareillage تاعي. عندي le tube à rayon X, عندي le patient تاعي وعندي le détecteur. هاوليك schéma explicatif. عندي la source de rayonnement, le tube radiogène. Il va émettre des rayons X. Les rayons, ils vont traverser l'objet à étudier, le patient. Le patient, il va absorber les rayons. Qu'un des rayons, il va les absorber complètement. Ou qu'un des rayons, il va les faire diffuser. Et donc, il les rayons, mais le patient تاعي. هادوك les rayons هما حيعطوني une image radiante. L'image radiante ما نقدرش نشوفها بعينيا, c'est des rayonnements quand même. Et donc هذيك l'image راح تتحط لي sur le détecteur pour me donner une image lumineuse. Alors la composition d'un tube à rayon X. هذا le tube à rayon X واش فيه cathode, c'est le pôle négatif, ou fait l'anode. Le cathode fait filament de tungstène. هذا الفيلامون هدايا نديرو له ان échauffement, نديرو له chauffage باش نليبيريو les électrons تاعو. Les électrons تاعو كي كاينه une différence de potentiel يروحوا le pôle positif اللي هو l'anode. L'anode كي يلحقوا ليه راح يطبعهم هو تاني, راح يبعث لا chaleur ويبعث تاني un rayonnement. هاد l'équipement جاي isolé, mais bien sûr لازم تكون كاينه une fenêtre, c'est-à-dire فتحه صغيره اللي يخرج منها هاد le rayonnement.
Alors, le cathode est constitué d'un ou de deux filaments en tungstène chauffés par un courant de bas voltage. C'est la source des électrons. لازم لي un courant de bas voltage, c'est-à-dire ندير comme si كيما نقولوا دارة كهربائية صغيرة. le but تاعها انها تشوفي لي ولا تستيمولي لي les électrons هادوك باش يخرجوا. L'anode, plaque en tungstène تاني ou alliage tungstène-radium, c'est la cible des électrons. لازم لي quelques conditions يكونوا في l'anode تاعي. Il doit être assez dense pour favoriser la production de rayons X. Il doit avoir une température de fusion élevée. معناتها ما لازمش يدوبلي بالخف باسكو هاد لي رياكسيون هادوما فيهم لا شالور. لو كان جاي يدوبلي بالخف ما يكونش ان بون اباراي. ولو كان لازمنا واحد جديد مور كل راديوغرافي لازمنا واحد جديد. ولازم تكون عنده une bonne conductrice thermique pour dissiper la chaleur. يا شفنا بلي هو قلنا يبعث لا chaleur, يبعث surtout la chaleur, 99% chaleur et 1% rayonnement. Donc لازم تكون عنده une bonne conductrice thermique. Surface de choc des électrons, foyer thermique, deux circuits indépendants. قلت لكم بلي لازم تكون دائرة صغيرة à bas voltage باش دير لي l'échauffement تاع le filament en tungstène. ولازم لي ان سيركوي واحد اخر ولا دارة كبيرة de haute tension هادية باش تبعث لي les électrons من الكاثود للانود. علاش؟ باسكو كاينه une différence de potentiel بيناتهم. Alors voilà, عندي الكاثود il va émettre des électrons. هاد les électrons يروحوا للانود والانود لازم يكون يدور. علاش؟ باش لا شالور اللي راهي تجيه ولا لي زيليكترون اللي راهم يجيوه يقيسوا اون سيرفاس كبيره. وباش لا شالور اللي راهي تقيس فيه ايماجينيو جات تقيس غير بلاصه وحده تقيسها كل ما يخبط ان ريونمون ولا يخبط بلاصه وحده تدوب هذيك البلاصه. دونك تيلمون اي سو تورن راح يقيس كاع لا سيرفاس اي دونك ما تكونش كاينه اون فيزيون. فوالا دونك يلحقوا لانود راح يبعث لي زيليكترون تانيك راح يبعث la chaleur surtout ou يبعث le rayonnement. Comment fonctionne un tube à rayon X? هنا c'est à peu près واش كنا نهضروا. Le filament en tungstène chauffé en bas de formation du nuage ou la nuage d'électrons, agitation thermo-ionique. Les électrons seront accélérés vers l'anode après application d'une haute tension. Oui, c'est le deuxième circuit. Freinage sur les électrons. L'anode راح يفرينيهم avec suite à ce choc production de 99% de chaleur et 1% de rayonnement. Deux mécanismes d'arrêt des électrons, mécanisme de freinage et un de fluorescence. Donc on voit les mécanismes. Alors dans les deux rayonnements, عندي l'électron يدخل ويعاود يخرج. La différence بيناتهم c'est que c'est la localisation, c'est-à-dire وين راح يروح لي هاد l'électron. في le rayonnement de freinage, l'électron راح لي قريب بزاف. Il est périnucléaire. راح لي قدام نوايو. و في تاع la fluorescence راح لي dans une couche profonde ou là dans une couche un peu superficielle, un peu périphérique. في le rayonnement de freinage, l'électron تاعي كانت عنده une forte énergie. Le point où قدر يوصل حتى قدام النوايو. Donc يخرج لي عطاني la chaleur وعطاني un rayon X. قلنا les rayons X عندهم énergie كبيرة. في l'énergie في l'exemple ou le rayonnement de fluorescence, l'électron عنده une faible énergie.
ما وصليش حتى لو نوايو. après صراتو لا ديفياسيون اعطالي لا chaleur وعطالي ان rayonnement ولا عطاني فوتون ماشي rayonnement بصح ماشي rayon X باسكو الانرجي تاعو صغيره ما وصلتش لو بوين وين تعطيني rayon X ما وصلتش للانرجي تاع rayon X دوك عطاتني لا لوميير. حنا شفنا من قبل لا لوميير فيزيبل هي جايه قبل الانرجي تاعها صغيره على الانرجي تاع الريون اكس. دونك عطاتني لا لوميير فلوريسونس. دونك شدوها في راسكم الريونمون دو فريناج كيكون بوري و تاع لا فلوريسونس كيكون في لي زوتر كوش بروفوند ولا كوش بيريفيريك. هنا قد ما الكورون كان قوي قد ما تكون عندي بلو دالكترون بلو دو ريونمون بلو دو شالور. باينه هادية. Une différence de potentiel très élevée تعطيني des électrons plus rapides, des photons plus énergétiques. Mais إذا la différence de potentiel كانت هابطة les électrons راح يكونوا ما يكونوش rapides. مالا اللي يعطوني des photons peu énergétiques et donc des photons qui ne me donnent pas le rayonnement X. هنا فوالا من الفوق كاع يكون عندنا لو تيوب ا ريون اكس. بعد كما كنتو تشوفوا لا فونيتر دو سورتي اللي يخرج لي منها لو ريونمون. ديافراغم هدايا سي باش يدير لي دي ليميت باش الريونمون هذاك اللي عندي ما يتزربعش في كاع الهواء نون باش يتبع لي ان باساج بيان بريسي. ومن تحت يكون عندي لوبجي تاعي ا étudier. دوكا سي بون شفنا لي رياكسيون لي صراو داخل لو تيوب ا ريون اكس. دوكا رانا خرجنا من لو تيوب ا ريون اكس انا جزنا هذيك لا فونيتر المفتوحه les rayons دوكا راحوا لا ماتيير. Le faisceau de rayons X sortant de tube est homogène. C'est une onde électromagnétique de forte énergie capable de traverser la matière. Après son passage à travers la matière, le faisceau de rayons X devient hétérogène. وش معناتها؟ معناتها الريون لي ريون كي خرجوا لي من لا فونيتر خرجوا كاع يمشوا في طريق وحده. لو بوت تاعهم سي وخرجوا كاع كيف لو بوت تاعهم سي انهم يروحوا لوبجي ا ايتوديي. مي كي لحقوا لوبجي ا ايتوديي ومن بعد لوبجي il a absorbé واش يقدر يابسوربي و il a émis واش بقى. Et donc, les rayons اللي راح يخرجوا لي c'est des rayons hétérogènes ما يتشابهوش وكل واحد وين رايح في la qualité ou في la quantité. Avec disparition progressive des photons, le constituant atténuation. صرا l'atténuation. Par exemple, أنا حطيت la main تاعي باش نيتيديها. La main تاعي فيها شحال من حاجة فيها لوس فيها d'autres constituants. L'atténuation كل ما تلحق par exemple كي تلحق l'air عندها le coefficient d'atténuation précis. كي تلحق la graisse عندها un coefficient d'atténuation. كي تلحق l'os كي تلحق liquide كل milieu عنده le coefficient d'atténuation تاعو. كي تلحق l'air par exemple ما كاش حاجه راهي تعيقها باش تمشي دونك الريونمون يكمل يمشي ما كانش اتينيواسيون ما طفيتوش خليتو يجوز. باغ كونطخ كي تروح اللوس اللي تصرا لها اتينيواسيون il y aura pas un passage. L'os est une structure اللي جايه opaque جايه solide ما تخليش يجوز. Voilà donc l'interaction avec la matière. عندي la transmission كيما باغ اكزومبل كي يكون كي ترافيرسي بلاصه اللي فيها باردون فوالا دونك كي يجوز لي بلاصه اللي فيها لير تخليه يجوز ترانسميسيون تاع لو ريون. كي يجوز لي بلاصه اللي فيها لوس ابسوربسيون ما كاش لو باساج تاع لو ريون. كي يجوز لي بلاصه باغ اكزومبل مو ولا غريس كاين ان بروسيسوس d'atténuation mais quand même يجوز لي شويه le rayonnement.
sera les diffusions. Alors, دوكا l'effet photoélectrique et l'effet tampon. شفنا من قبل le rayonnement de fluorescence et le rayonnement de freinage. هادوك c'était داخل le tube radiogène. دوكا هاد les effets photoélectriques et effet quanton c'est bin le rayon X et la matière, c'est-à-dire le corps humain. L'atténuation est due soit à un effet photoélectrique au cours duquel le photon incident est absorbé. كما كهدرنا على l'os. هنا قلنا كي تصرى absorption تاع le photon incident هذا نسموه effet photoélectrique. Ou à une diffusion de ces photons ou effet quanton avec ou sans perte d'énergie. كي يكون un autre milieu هذاك الميليو اللي يخلي لي الغيون يجوز تصرى له برك ديفوزيون هذا نسموه l'effet quanton. Alors l'effet photoélectrique, l'électron دخل في la profondeur, صارت له une absorption. Donc c'est bon, il est absorbé, mais il يجوز ليش. Et alors que l'effet quanton, l'électron, ou le rayonnement, pardon, le rayonnement جاني في une couche périphérique, et donc ça a une diffusion. Donc l'atténuation. L'atténuation dépend de l'épaisseur de l'objet à radiographie. قد ما كانت الحاجة اللي حندير لها la radiographie épaisse قد ما حتصرى لها بزاف atténuation, c'est-à-dire هذاك الراديو ينقص بزاف. De la composition des structures à radiographier, densité et numéro atomique. تاني لازم تكون عندي densité صغيرة و le numéro atomique يكون صغير باش يقدر يجوز لي le rayon. Sinon تصرى له une atténuation. Et de l'énergie du photon incident لازم تكون لي énergie كبيرة. Alors de quelle image radiante? L'image radiante résulte de la propagation rectiligne des rayons X et l'atténuation différentielle de l'intensité du rayonnement par les différents organes traversés. عندي هاد le petit cercle en rouge, c'est le tube à rayon X. هذيك la flèche rouge, c'est le rayon X. Ce qui est en bleu, c'est le corps humain ou là l'objet. هاد l'objet da le rayonnement. En bas, ça a plusieurs niveaux d'atténuation ou différentes atténuations. Par exemple, qui جاز flair, قلنا ما كاش atténuation. صرا la transmission directement هذاك le rayon اللي يدخل هو اللي يخرج. كي يكون l'os صرا une absorption تاع الرayonnement من طرف l'objet من طرف le patient, donc ما كانش rayon اللي حيخرج etc. تسمى هاد لي فلاش هما هادوك لي rayons اللي خرجوا. Et ce qui est en noir, c'est le détecteur. هادوك les rayons اللي خرجوا لي هما اللي راح يعطوني l'image radiante. هما les rayons اللي جازوا على اللي خدمتهم la personne. D'accord. L'image radiante هذه ما نقدرش نشوفها. C'est des rayons. حتى تروح للديتكتور تولي une image lumineuse. Donc à la formation de l'image radiologique, il y a l'image اللي نشوفوها في الراديو. عندنا plusieurs niveaux. هنا نشوفو l'atténuation. ناخدو exemple تاع l'os. L'os يبان لي في الراديو en blanc. علاش؟ باسكو هو جاي solide. وهاد la structure اللي جايه solide كي يلحق لها الغيون X, elle va l'absorber. ما تبعتوش, elle va l'absorber. Et donc تمنعو من انه يجوز. Et تبان لي بيضة. mais حنايا نقولوا لها هنايا opacité. تبان لي opaque. Ça c'est l'opacité. Mais par contre, l'air par exemple, يبان لي en noir. L'air d'aller une transmission. هذاك le rayon اللي دخل عاود خرج. هذه يبان لي en noir, c'est la clarté. C'est la clarté. Donc ماشي كيما ما الفو نقولوا
ce qui est clair. Non, هنايا la clarté en noir. En noir اللي خلالي le rayon يجوز. Ce qui est opaque هو اللي ما خلاليش le rayon يجوز, c'est les os. هو en blanc. دونك شوفوا برك لي زو باللي يبانوا في الراديو اون بلون, ومنها راكو حتحفظوا واش معناتها اوباك واش معناتها كلارتي etc. Formation de l'image radiographique, هنا on peut jouer sur plusieurs paramètres, sur la projection, sur l'agrandissement. par exemple كي ندنوها للrayon كيفاش حتبان لي, تبان لي بزاف كبيره, يتبان لي فلو, et le flou cinétique. مو هنايا احفظوا لي بلي الفوايي هو اللي راهو من الفوق لا يتخرج منه الريونمون, والتحتا سي لو فيلم, التحتا سي لو فيلم. هنايا les règles géométriques de la formation d'image. L'ombre est plus grande que l'objet. لازم لي ماشي l'objet يكون هو كبير, باسكو كان يكون l'objet هو الكبير عليها ما يبانليش complètement l'image تاعو. Les structures les plus éloignées du film sont les plus agrandies. واش معناتها؟ حنا قلنا بلي le film عندي من التحت ومن الفوق c'est le foyer. c'est-à-dire les structures قد ما كانت l'objet اللي حنشوفه قد ما كان قريب للفوايي وبعيد على لو فيلم اللي حتبان لي فيه ليماج قد ما يبان لي كبير. كيما باغ اكزومبل حنا كي نشدوك شي حاجه وندنيوها لعيننا بزاف نشوفوها كبيره, ولا كي نشد الضوء وندخل فيه حاجه ندير هذيك الحاجه قريبه ليه بزاف تبان كبيره, بصح اذا بديت نقرب فيها وشفتها في الحيط زعما الضوء ويدي قربتها ليا باغ اكزومبل تبان كبيره, بصح كان نبدا ندنيها على الضوء تبدا تبان لي صغيره. L'objet parallèle au film donne une image agrandie non déformée. دوك نشوفوا الفوق قلنا l'objet qui يكون parallèle هاوليك l'objet جاي موازي le film يبان لي objet agrandi, c'est-à-dire يبان لي كبير ويبان لي ماشي déformé, يبان لي كيما راهي لا فورم ديالو. Par contre l'objet qui يكون oblique كيما هنايا يبان لي agrandi مي يبان لي déformé, يبان لي مديفورمي. وكي يكون l'objet perpendiculaire, c'est-à-dire جاي عمودي على لو فيلم لتما ما يبان ليش, تبان لي une image linéaire, تبان لي une ligne. Critères de qualité de l'image radiologique. واش الحاجات اللي يبينوا لي بلي هاد l'image elle est de bonne qualité. Le contraste représenté par les différences de niveau de gris d'une image, c'est la différence de noircissement. La résolution spatiale, c'est la netteté et la précision des contours. Le bruit et rayonnement diffusé. كما كنت تشوفوا entre les deux images. Parfois ما يبانش l'objet ما يبانلاش مليح, on utilise un produit de contraste, par exemple l'iode ولا كي نديرو هذاك البرودوي يولي يبان لنا لا كولور تاعو فونسي, ما يبان لنا مليح, يبانو لنا لي ديمونسيون تاعو, تبان لنا لا فورم par exemple تاع الكولون ولا تبان لنا مليح, ولا كيما هنايا لي بومون. دوكا la résolution spatiale netteté. Trois sources principales de flou. يا اما la cause تاع الفلو تكون لي في الفوايي, c'est un flou géométrique. يا اما يكون لي فلو سينيتيك, هنا تكون لي surtout في l'objet, par exemple كيما لو كور كي نجو نديرو الراديوغرافي تاعو ولا لو كور il fait des mouvements, il يدير les contractions etc. et donc هدايا c'est un flou cinétique, يبدا يزرد flou introduit par la chaîne de détection. donc le problème يكون لي في الديتecteur. quelques solutions باش نتخلصوا من هاد les flous. le flou géométrique اللي يكون par rapport au foyer, diminuer la taille du foyer et rapprocher l'objet du film. le foyer ماشي مليح يكون كبير بزاف, لازم يكون عنده certaines limites, et rapprocher l'objet du film, c'est-à-dire نبعد l'objet شويه على
على الفوايي باش ما يبانليش كبير بزاف دونك باش ما يبانليش فلو. Flou cinétique diminuer le temps de pause. Apnée par exemple إذا جيت حندير تاع les poumons نقول le patient يشد النفس. Fixer le malade نقول له ما تحركش. Diffusion utiliser des localisateurs et des diaphragmes. Grille anti-diffusion compression du malade. هادية باش نمنعو لا ديفيزيون تاع لي غيون باش ما يروحوليش هكداك فلير. نديرو diaphragme هدرت لكم عليه مقبل. diaphragme c'est pour isoler هذاك l'appareil تاعي ولا isoler les rayons. Grille anti-diffusion تاني et compression du malade. Donc un point à retenir. La production de rayons X dépend de l'émission thermo-ionique, oui, et de l'accélération d'électrons provenant d'un filament chauffé. هذه قلناها الفيلامون chauffé, filament de tungstène اللي كان ليه في الكاثود. Qui sera le chauffage où il va émettre des électrons. Au cours de ce processus, les électrons émis par le cathode sont accélérés par la tension anodique où la perte d'énergie cinétique sera convertie. Oui, la majorité de chaleur, 1% برك اللي يكون rayonnement. Le flux de photons émis en sortie de tube est directement proportionnel au nombre d'électrons. Oui, émis lui-même proportionnel au milliampérage appliqué. هنا قلنا بلي les photons اللي حيخرجوا لي c'est على حساب le nombre تاع les électrons على حساب l'énergie تاعهم et que la tension appliquée au tube détermine l'énergie des photons. هذه تاني قلناها قد ما l'énergie كانت كبيرة قد ما les photons حيعطوني rayonnement. بصح إذا كانت l'énergie ماشي كبيرة ما يعطونيش rayonnement. La formation de l'image est la résultante de la propagation rectiligne des rayons. Oui, les rayons li يجوزوا على الباتient li يخرجوا منه et de leur atténuation inégale. Imaginez que l'atténuation كانت égale فيهم كاع ما تبانلناش la forme وما تبانلناش la structure تاع les organes etc. Par les différents organes traversés, les deux types d'interaction rayon-matière possibles sont l'effet photoélectrique et l'effet Canton. L'effet photoélectrique اللي قلنا تكون فيه absorption et l'effet tampon اللي تكون فيه la diffusion. Le rayonnement X est désigné par une image radiante virtuelle qui sera traduite sur le détecteur en image radiologique. La formation de l'image radiologique fait appel à des notions de géométrie simple. Voilà, donc c'est tout. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. حنخليلكم هاد le support في la boîte d'infos et bon courage.